السلام عليكم. وسيلة تازي. أنا من ما خلقتش في المغرب لأن الوالدين ديالي كانوا سيتي دي دبلومات كانوا تيخدموا في لي زامباساد اترافير لو موند. خلقت في إيطاليا ولكن الأصل ديالي من فاس لأن العائلة ديالي من فاس. وسكننا ملي رجعنا للمغرب مع لي بارون سكننا في الرباط دونك jusqu'à il y a 25 ans دابا هذه 25 عام وأنا هنا. Comme j'ai mentionné أنا خلقت في إيطاليا لأن الوالدين ديالي كانوا خدامين في les ambassades diplomates et donc داروا une période en Italie, une période في البرتغال ولا dernière période داروها في فرنسا. ديك الساعه كان عندي لاج انه نكون في الابتدائي دونك قريت الابتدائي ديالي في فرنسا. ومني دخلت المغرب جي انتغري دونك لو سيستيم سكولير وقريت في بالعربيه في بحال الناس في المدارس ديال الرباط. قريت السكوندير ديالي في الليسي مولاي يوسف Farbat. Et puis après, j'ai fait l'ISCAE à Casablanca, des premières promotions de Casablanca à l'ISCAE. Voilà. Donc, خدمت في الدار البيضاء. J'avais donc des postes de responsabilité au niveau des entreprises, j'étais cadre. Et donc après un certain temps, on avait décidé de venir s'installer نجيبو الدراري. ديك الساعة كانت عندي بنيتة كانت خلقت كان عندها عامين. وجينا باش نسكنوا هنا et ça fait 25 ans. أنا la formation ديالي درتها في l'ISCAE donc avec un profil marketing, communication et relations publiques. Donc مني تخرجت من l'ISCAE خدمت في برلية ماروك. ديك الساعة كانت برلية ماروك qui représentait les camions Renault en tant que directeur marketing pendant 10 ans, je pense, 7, 8, 10 ans, je pense. Au Menbed, j'ai travaillé dans l'événementiel, toujours en relation avec la communication, avec l'organisation des événements في الدار البيضاء. J'étais très impliquée au niveau associatif. خدمت مع toujours bénévole مع سي رشيد بن مختار في l'association ديالو. خدمت مع Amina, Allah يرحمها في l'association La Ligue pour la protection de l'enfance عبر النواحي ديال الدار البيضاء. كان عندنا plusieurs centres كنت كنعاونهم à côté de mon travail professionnel. Gina, on s'est installé ici. J'ai eu 2 autres enfants. خلقوا هنا. Donc j'ai continué à développer toute la formation d'IALI ou je travaille dans la commission scolaire de Montréal. Il y a l'équivalent de l'académie في المغرب et je suis analyste à l'organisation scolaire au niveau administratif, au niveau de la gestion administrative de toutes les écoles publiques de Montréal. اللي في هذا البوست تيشتغل على le nombre d'élèves dans chaque classe. خصنا اننا نعرفوا ان chaque élève عنده des besoins ou les besoins sont différents من واحد للآخر. Donc تخص un nombre bien limité dans les classes. Il faut respecter هذا le nombre باش يكون l'élève il a toutes les conditions pour réussir. Donc هذه هي الخدمه ديالي انا انه je m'assure انه في toutes les écoles il y a un nombre suffisant de professionnels qui entourent les élèves باش يعاونوهم pour réussir dans leur parcours scolaire. Je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Mémoire et Dialogue et qui existe, qui a été créée à Montréal en 2012 par des jeunes juifs et musulmans. Et donc, j'ai adhéré à cette cause depuis quelques années. De toute façon, depuis que je suis ici,
اول وحدين تلاقيت بهم مني جيت لهنا هما دي جويف ماروكان هما اللي استقبلوني هما اللي وراوني سراوني كانوا هما يزيتي انستالي دوبي 20 بلو دو 20 ans les familles عندهم ديجا دي ليان تعرفوا فين هذا et donc c'était des amis de la famille au Maroc ومني جيت لهنا مني عيطت لهم في التليفون ils étaient très contents فرحوا بيا وفرحوا بوليداتي ومن ثم وانا العلاقات معهم اكسلونت الحمد لله ناس طيبين تيحمقوا على المغرب تنعيشوا معهم بحال عائله وحده اللي حالت انه تيصوموا معايا كاين اللي تيصوم معايا رمضان دي كلكو جورني ما تيصوموش رمضان كله بيان سور ولكن تيصوموا معايا كلكو جور تيحتفلوا بالاعياد معايا تنعاود انا نحتفل معاهم on a des échanges où ça nous fait vivre un petit peu داكشي اللي كانوا les grands-parents يعاودوا لنا انا la grand-mère ديالي ميلا لفاس مني كنا تندخلوا في الصيف المغرب لانه ما كبرتش في المغرب ديما كانت كتعاود لنا على جارتها وعلى العلاقات ديالها مع هاد الناس واليهود وشنو الحفله ديالهم وهذه وهذا. Donc pour moi c'était des histoires اللي عمرني ما عشتهم وهما كذلك لانه كثيرتهم جاو صغار لهنا وجاو avec toutes ces histoires اللي كانوا leur famille تعاودوا لهم. وإلا دخلتي لعندهم للدار سي ان صالون ماروكان البرارد تاعي سواني التصويره ديال محمد الخامس في الصالون اكستراordinaire. جاتنا هاد لا بانديمي دونك ça a mis sur la glace l'association. Ça a été difficile d'organiser quoi que ce soit. وديك الوقت توفى le coprésident لأن هاد l'association. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil d'administration d'Yalha, qu'il y a un coprésident musulman et un coprésident juif, où les membres, les Kainin, alors Kainin aujourd'hui 10 membres, 5 juifs, 5 musulmans, 5 femmes et 5 hommes. Donc, dès que l'ouest quand tout fin le coprésident musulman, Allah yarhamou, c'est Mediziani, Allah yarhamou. Et donc et après on a eu la pandémie ce qui fait que قادك الشيء هذا من رجعنا من la pandémie وبدينا نتشاوفوا الناس تتشاوفوا وتتجمعوا. On a voulu remettre donc des activités de cette association لأن les juifs en demandent, les musulmans en demandent, كلشي باغي يتجمع وباغيين يعيشوا هاد la nostalgie ديال المغرب. Voilà, alors parmi les activités qu'on a mis en place, on a fait le premier festival de la gastronomie juive marocaine, donc باش نعرفوا الناس surtout ملي تنديروا les événements تنعرضوا حتى على les Québécois et les Canadiens باش يتعرفوا على la variété اللي عندنا de la culture. Et donc on a fait cet événement-là en collaboration avec une association au Maroc. Donc on a fait ça en simultané à Dar el Maghreb. Alors Dar el Maghreb est un partenaire exceptionnel dans le domaine هذا parce que ça nous permet de rassembler les gens dans un endroit qui nous ressemble. عندهم un salon magnifique. Les Marocains juifs aiment être là. Ils viennent là parce qu'ils se sentent bien. Et donc ça permet à les juifs et les musulmans ديال المغرب تيتجمعوا وتيعيشوا des moments exceptionnels. Personnellement, en tout cas sur le plan personnel, moi mes relations avec les juifs existaient depuis 25 ans. Ce qu'on a pu faire peut-être depuis les accords d'Abraham, c'est peut-être plus d'activités autour de cet événement-là, du fait que ça permet aux gens de parler d'Israël un peu plus, de parler du Maroc, de parler de la question palestinienne ouvertement. Je veux dire, ça a ouvert la possibilité أنه الناس يهضروا في هذا المجال هذا. Et puis, Israël fait partie du paysage, tout simplement. Je veux dire,
بلا إسرائيل عندنا لي ريلاسيون افيك لي جويف ماروكان اللي هما ديالنا مغاربه بحالنا بحالهم تناكلوا بحال داكشي هو هذاك تنهضروا هضره وحده نهار الحفله ديالهم حتى هما تيديروا الحنه وتيديروا الكيسان داتاي والنعناع وهذا دونك نو اون ا بلوس de liens avec les juifs et des liens qui existent depuis des millénaires. On n'a pas besoin que Israël soit là pour nous dicter wesh on a des liens ou pas des liens. Ce qui s'est fait avec Israël, c'est essentiellement sur le plan diplomatique et sur le plan des relations en affaires مع المغرب ou les relations ديالهم coopération. Dans le cadre de l'association, alors كيف اللي قلت لك ملي بدينا رجعنا les activités ديالنا وديك الشيء تنديروا درنا plusieurs activités et donc à chaque fois on recevait des gens اللي عندهم 50 60 70 عام اللي هذه 40 عام ومهنه دونك تعقلوا على المغرب ديال شحال هذه نوستالجيك etc. Dans le cadre de l'association, on discutait et je leur ai dit il faut qu'on aille chercher la troisième génération. C'est bien, les grands-parents, ils ont transmis les informations, ils ont dit les jeunes dialogues, vous êtes des Marocains, le Maghreb, ça fait partie de nous, etc. Mohamed El-Khamis, etc. Mais مني تنهضر مع لي جون ديالهم j'en connais beaucoup parce que je connais تنعرف les familles مني تهضر معاه وتيقول لك un jeune de 25 ans moi je suis marocain تنقول mais d'où tu es marocain عمرك مشيتي للمغرب واش تعرف شنو تتعرف تسالى في المغرب تتعرف شي كلمه بالدارجه كتعرف تيقول لي لا انا ما grand-mère قالت لي هذه انا mon grand-père قال لي هذا انا هذه donc est venue l'idée de trouver une façon باش les jeunes ديال المغرب وديال كندا les musulmans اللي في المغرب يتلاقاو مع les jeunes ديال كندا اللي هما d'origine juive marocaine. Et donc on a mis en place le projet qui s'appelle Passerelle, donc construire des passerelles entre les deux avec un grand partenaire qui est l'UM6P, l'université Mohamed VI Polytechnique في المغرب. Qui nous ont soutenus, etc. Et les jeunes musulmans, les troufs le projet HADA, c'est des jeunes étudiants universitaires à l'UM6P. Voilà, donc l'année dernière, on a commencé par faire des ateliers par Zoom tous les dimanches. كلهم se connectent, نهضروا على l'identité, شنو هي الهويه ديالك, علاش تقول انت مغربي, انا علاش هذا, شنو تتلبس, شنو تاكل, فين هذا, comment les fêtes, comment ceci, comment cela. Après, on a eu des ateliers autour de l'histoire des Juifs au Maroc. Donc, on a eu un historien qui est venu nous parler de ça. On a eu un professeur universitaire d'Al Maghreb, Jah Taouas, toujours sur Zoom tous les dimanches. Et le mois de juin, les jeunes d'Al Maghreb, Jaoul Montréal, ils ont passé une semaine ici. Et les jeunes du Canada, d'origine juive marocaine, مشاو تساراو تلاقاو بهم et il n'y a pas mieux que le dialogue. Donc justement dans le cadre de l'association qui s'appelle Mémoire et Dialogue, on a le devoir de mémoire, c'est-à-dire نعقلوا على التاريخ ديالنا pour avancer, et on a le devoir du dialogue et d'établir à travers des petites choses ماشي علاش نديروا شي حاجه كبيره نديروا مسائل اللي هي simple entre les jeunes pour باش يطيح داك لو مور ما يبقاش اليهودي يخاف من المسلم والمسلم يخاف من اليهودي لان مني شفتيهم الا شفتيهم جالسين بجوج تيقبطوا التليفون ديالهم بجوج تيلعبوا لي ميم جو بجوج تيشوفوا لا ميم شوز les deux sont sur Instagram les deux parlent des mêmes choses. C'est incroyable, le même discours, le même langage, la même façon de penser. ومني تيهضروا un peu plus على العائله والجو العائلي ولي فات الأعياد هذه تجبروا أنه il y a beaucoup de similitudes. شحال من حاجة تستنديروها de la même manière. اللي غادي يبغي يجي لهنا il faut être très patient. Très 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 patient لأن c'est sûr que
هذا الجو ديال هنا ولا فاسون دو فيفر ديسي est très différente على داكشي ديالنا في المغرب. كاين اون غروس كوميونيتي ماروكان جويف مسلمان ماشي مشكل زعما غتلقى بنادم الناس مع من يتجمع ولا هذا اي روتروفي داك الجو العائلي اي مي pour s'intégrer il faut de la patience. خص الواحد يكون عنده شويه ديال ما يجيش افيك لامبيسيون انه غادي يوصل ديريكتور جينيرال ديال شي حاجه. تيخصو يكون راس صغير ويدخل ويقرا ولا يخدم شي خدمه سهل بازيك اللي غادي va lui permettre de montrer les compétences ديالو انه il est capable d'aller plus loin. وهاد الناس هادو ils accueillent les gens ou ils leur donnent leur chance quand ils voient que on est capable d'aller plus loin et on fait un effort تيزيدوا يشجعوا. Et c'est un pays qui donne la chance à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Les gens vivent bien, la tranquillité, etc. Puis les gens vivent leur religion, ils vivent avec la communauté. Kiff li tayibghiw. ولكن c'est ça prend un petit peu de temps. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.